વડોદરાની વાત કરવામાં આવે તો પૂર્વ વિસ્તારમાં વર્ષોથી ચાલી રહેલી પાણીની વિકટ સમસ્યાનો ઉકેલ તરફ મહત્વપૂર્ણ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે। મીમડ કોલોની, ધનાની પાર્ક સહિતના વિસ્તારોમાં પાણી પુરવઠો સુધારવા માટે 45 લાખ રૂપિયાના વિકાસ કામોનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે। કોર્પોરેટર આશિષ જોશીની સતત રજૂઆતો બાદ આ કામને મંજૂરી મળતા સ્થાનિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। जी असितभाई, घना समयथी आ विस्तारमां पाणीनी समस्या हती जे टूंक समयमां हल थई गई छे, शुं कहेशो? आ काम पाछला बोर्डमां अमे अने अमारा साथी काउंसिलर द्वारा वारंवार रजूआत कर्या बाद मंजूर थयेलुं हतुं। खूब वर्षो जूनी मेमण कॉलोनीमां लगभग 30-35 वर्षथी पाणीनी समस्या अने जेम जेम वस्तीनो वधारो, परिवारो मोटा थया एम पाणीनी मांग पण वधती जवाना कारणे आ विस्तारना नागरिकोने, खास करीने मेमण कॉलोनी, धनानी पार्कने आ बधा ज लोकोने वर्षोथी ओछुं पाणी अने गंदू पाणी आ बंने समस्यानो सामनो करवो पड़तो हतो। त्यारे वेरो भरती, टेक्स भरती आ मेमण कॉलोनीनी प्रजाने न्याय अपाववा माटे अमे पाछला वर्षे आ काम माटे सूचन कर्युं हतुं अने राज्य सरकारे आ कामने मंजूरी आपी। अमे आ प्रसंगे स्वर्णिमनी जे आ ग्रांट मंजूर थई छे, सरकारने पण आभार मानीए छे के सरकारे आ विस्तारना नागरिको, टेक्स भरता, पाणीनो वेरो भरता नागरिको विषे विचार्युं छे। त्यारे आवनार दिवसमां आ तमाम लोकोने गंदा पाणीथी राहत मळशे अने ચોખ્ખું पाणी पीवानुं प्रेशरथी मळे ए प्रमाणे आजे 42 लाखना खर्चे आ कामनुं आजे अमे शरूआत करावडावी छे। आवनार दिवसमां हजू वधु अपेक्षा साथे अमे आ मेमण कॉलोनीमां जे एक ओपन वरसादी कांच छे एना माटे पण प्रयत्न करीशुं अने जे पण 3-4 करोड़नी लागत छे एथी आ काम मंजूर थाय अने जे गंदकीनी वास मारे छे आ विस्तारना नागरिकोने रात पड़े, तकलीफ पड़े छे, ए बधी दूर थाय। आरसीसी जे वरसादी कांच छे एने ढांकवानुं पण काम करवानुं छे। एटले आवनार दिवसमां प्रगति, विकास जे पण कंई रही गयो छे मेमण कॉलोनीने आसपासनो ए अमे बधाने साथे राखीने आ नागरिकोनी सुविधा माटे काम करता रहीशुं। आवनार दिवसोमां ચોમાસું આવવાનું છે, કેટલા સમયમાં કામગીરી પૂર્ણ થશે? ચોમાસાને ધ્યાનમાં રાખીને જે આ તાત્કાલિક ધોરણે પાછલા બોર્ડનું રહી ગયેલું કામ અમે શરૂ કરાવડાવ્યું છે, ત્યારે 15 દિવસની અંદર આ કામગીરી પૂર્ણ થશે એવું અમને ખાતરી છે।